শ্রীরামপুর মাচান, এই যে মাচান এদিকে কি না সোজা? তো সোজাই সোজা। In 200 meters, turn right. এখানে হেঁটে গেলে কি মজা হতো না? দাঁড় লাগতাম, গাছগুলো ধরতে পারতাম, কি বলছে সেগুলো বুঝতে পারতাম। এখানে বুঝতেই আছে না। Take the next right, then turn right. এখানেই এসেছিলে পিকনিক করতে? হ্যাঁ, এরকম জঙ্গলের মধ্যে পিকনিক করেছি। আমি কখনো পিকনিক করিনি। মাচানটা কই? এই তো সামনে বোটিং করার জায়গা ছিল, পার্ক ছিল। বোট না, বোটিং, হ্যাঁ বোটিং করছিল সবাই। চলো আরো আগে হবে। না, মাচানে বলতে এই জায়গাটাই মাচান না। কাউ টেনশন কিছু আমাদের ঘন্টা খানেক করে রাস্তায় থেকে। ये है मचान। दिस इज द प्लेस ऑफ एट्रैक्शन। इसका हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे ये लोग बैठ के शिकार करता था। क्या? बियर। आए दिया इधर एक कुछ है यहाँ पे, ये क्या है? समझ नहीं पा रहे क्योंकि अगर आपको पता है तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स। ওয়েবটা কেটে দেবো না, এখন করতে গেলে বাবা করবে হালকা বল। করতেও লাগবে না।
है।